हेलो फ्रेंड्स ये देखा नवम श्रेणी बीज गणितर अष्टम अध्याय संभाव्यता संभाव्यता विषय किसी बेसिक कॉन्सेप्ट जानिबा। संभाव्यता गोटे बहुत छोट चैप्टर और सहज चैप्टर जहाँ हमरो 9th क्लास रे आर बेसिक जिंस अच्छी 10th क्लास रे आउ टिके अधिक पड़ो। ठीक अच्छे बहुत सहज चैप्टर ये साधारणतः प्राय बीट क्वेश्चन अधिक आसो बुझीगल बोले बहुत सहज लगे। ठीक अच्छे ये आमर दीटा चैप्टर अच्छी अनुशीलनी 8 ए और अनुशीलनी 8 बी। अनुशीलनी 8 ए रे संभाव्यता कौन आउ किभली निर्णय करवा ताको आमे बुझीबा। 8 बी रे संभाव्यता और सेट तत्व मध्य गोटे संपर्क अच्छी ताको आमे जानिबा। ठीक अच्छे एई वीडियो रे देखिबा अनुशीलनी 8 ए पई आवश्यक बेसिक कांसेप्ट। ठीक अच्छे हम देखिबा संभाव्यता माने कौन। संभाव्यता यही शब्द आमर कौटू आसी संभावना रु आसी। संभावना माने आमे जानिचु गोटे घटना घटिबार इंग्लिश रे जहा कहूँ आमे चांस केते। गोटे घटना घटिबार चांस केते, गोटे पिला पास करिबार चांस केते, गोटे दल जितिबार चांस केते, संभावना केते। सेही संभावना रु संभाव्यता आसीछि। एही संभावना को आमे बेले बेले कहि थाउ आर संभावना बेसी अच्छी, आज वर्षा हबार संभावना बेसी अच्छी, ए पिला पास हबार संभावना बेसी अच्छी, आज इंडिया जितिबार संभावना बेसी अच्छी। बेसी किंबा कम एतिकी जानिचु से संभावना को गोटे सांख्यिक मान किभली निर्णय करबा एटा होची हमर संभाव्यता चैप्टर। ठीक अछि देखो एग्जांपल लेबा। देखो ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश दुईटी क्रिकेट दल अच्छी सेमानक मध्यरे कहार जितिबार संभावना बेसी जदि हमको पचारा जीवो निश्चित भाव में आमे कहिबा ऑस्ट्रेलिया रो जितिबार संभावना बेसी अच्छी। काहे कि ना जे क्रिकेट को फॉलो करछि क्रिकेट विषय जार ज्ञान अच्छी से निश्चित भाव में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया मध्यरे अनेक मैच देखिथिबो। सेथि मध्यरु बांग्लादेश बहुत थर हारी थिबो और ऑस्ट्रेलिया बहुत थर जीति थिबो। तेणु करी सी कहला ऑस्ट्रेलिया जितिबार संभावना बेसी। ऑस्ट्रेलिया जितिबार संभावना केते बोली पचारले तार सांख्यिक मान आज आमे निरूपण करबा। ठीक अछि आमे कहि परछु ऑस्ट्रेलिया जितिबार संभावना बेसी एतिकी जानिचु ताकू आउ टिके निर्भुल भाव रे जितिबार संभावना केते सेटा आमे आज निरूपण करबा। ठीक अछि मने करो ऑस्ट्रेलिया एवं बांग्लादेश मध्यरे 20टी वनडे मैच होइछि। 20टा मध्यरु ऑस्ट्रेलिया मनकर 18टी रे जीतिछि, बांग्लादेश 20टी रे जीतिछि। ठीक अछि एई क्षेत्र रे आमे ऑस्ट्रेलिया जीतिबार संभावना केते, ऑस्ट्रेलिया जीतिबार संभावना केते जदि निरूपण करिबा कौन करिबा। ऑस्ट्रेलिया केते थर जीतिछि 18 थर जीतिछि बाय टोटल मैच केते हिछि 20। तार अर्थ आमे कहि परिबा 20 बाय 18 बाय 20 होछि ऑस्ट्रेलिया जीतिबार संभावना बा आको आमे समाधान कले 9 बाय 10। ठीक अछि सेमति बांग्लादेश जीतिबार संभावना केते अछि। बांग्लादेश जीतिबार संभावना केते थर जीतिछि 2। टोटल मैच केते हिछि 20 2 बाय 20 बा 1 बाय 10 एतिक होची बांग्लादेश जीतिबार संभावना अछि। आमे एठी केवल आगु जानिथिलु कोन ऑस्ट्रेलिया जीतिबार संभावना बेसी अछि, बांग्लादेश जीतिबार संभावना कम अछि। सेही बेसी आ कम को आमे गोटे संख्या माध्यम रे परिप्रकाश करि पारिलु। किभली ना से जेते थरो जीतिछि बाय जेते थरो मैच हेछि। ठीक अछि आकु कहबा आमे संभाव्यता। कहार संभाव्यता ऑस्ट्रेलिया जीतिबार संभाव्यता आकु लिखिबा आमे पी ऑफ ऑस्ट्रेलिया जीतिबार संभाव्यता। ठीक अछि पी कोन इंग्लिश रे आमे संभाव्यता को प्रोबेबिलिटी कहूछु सेठु आसिला पी। पी ऑस्ट्रेलिया तार अर्थ ऑस्ट्रेलिया जीतिबार संभाव्यता केते 9 बाय 10। पी बांग्लादेश जीतिबार संभाव्यता केते 1 बाय 2। ठीक अछि देखो एठु हम जानि परिबा 9 बाय 10 1 बाय 10 ठारू बहुत बेसी। सेही भलिया आमे आ गोटे एग्जांपल ले परिबा। गोटे विद्यालय रे मोट पिला अछंती केते ना 100 सेथिरु
এই বছর রিজল্ট কথা দেখিবা পাস ହେଇଛନ୍ତି କେତେ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି 78 ପିଲା ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି 22 ପିଲା ତାହେଲେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ପାସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଓ ଫେଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଆମେ ଆଣିପାରିବା ଠିକ ଅଛି ପାସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପି ପାସ୍ କେତେ ନା ମୋଟ କେତେ ଜଣ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ନା 78 ମୋଟ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି ନା 100 ଠିକ ଅଛି ସେମିତି ଫେଲ୍ ହେଇଥିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ପି ଫେଲ୍ କେତେ କେତେ ଜଣ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି 22 ଟୋଟାଲ କେତେ ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି 100 ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିରୂପଣ କରିବାର ଜାଣିଲୁ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ସୂତ୍ର କଣ ନା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଆମେ କିଭଳି ଜାଣିବା ଘଟଣା କଣ ନା ଦେଖ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜିତିବାର ହଉଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ବାଂଲାଦେଶ ଜିତିବା ହଉଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଏଇଠି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜିତିବାର ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଆଣିଲୁ ଏଇଠି ବାଂଲାଦେଶ ଜିତିବାର ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଆଣିଲୁ ଠିକ ଅଛି ଏଇଠି ସେମିତି ପାସ୍ ହେବା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଫେଲ୍ ହେବା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଘଟଣା କଣ ବୁଝିଲୁ ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଆଣିବାର ଜାଣିଲୁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କୋଉ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲୁ ନା ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କଣ ନା ଘଟଣାର ବାରମ୍ବାରତା ବାଇ ମୋଟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ ଘଟଣା କଣ ଜାଣିଲୁ ଏଇଠି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜିତିବା ହଉଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜିତିବା ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସୂତ୍ର କଣ ଘଟଣାର ବାରମ୍ବାରତା ମାନେ କଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜିତିଛି କେତେ ଥର ନା 18 ଥର ଜିତିଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଘଟଣାର ବାରମ୍ବାରତା ତେଣୁକରି ଆମେ ଲେଖିଲୁ 18 ଉପରେ ମୋଟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଥର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି କେତେ ଥର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ନା 20 ଥର ହେଇଛି ତେଣୁକରି ବାଇ 20 18 ବାଇ 20 ବା ତାକୁ ଆମେ ସରଳ କରୁ 9 ବାଇ 10 ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଘଟଣାର ବାରମ୍ବାରତା କଣ ହବ ବାଂଲାଦେଶ କେତେ ଥର ଜିତିଛି 2 ଥର ଜିତିଛି ତେଣୁକରି 2 ଲେଖିଲେ ବାଇ ମୋଟ ପରୀକ୍ଷଣ କେତେ ଥର ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ 20 ଥର ହେଇଛି ତେଣୁକରି 2 ବାଇ 20 ବା 1 ବାଇ 10 ଆସିଲା ତାର ବାରମ୍ବାରତା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବା ସୂତ୍ର କଣ ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଘଟଣାର ବାରମ୍ବାରତା ବାଇ ମୋଟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା ଏଇ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ତମର ଟୋଟାଲ এই অনুশীলন ପାଇଁ এই ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଅଛି ଆକୁ ଯଦି ବୁଝିଦେଲ ତାହେଲେ ତମର ଆରାମରେ ଗଣିତ କରିପାରିବା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ଯାହାକି ତମର ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହବ ମୁଦ୍ରା ଆଉ ମୁଦ୍ରାକୁ ଟସ୍ କରିବା ଆଉ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ପକେଇବା ଦେଖିବା সেই ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲା ଗୋଟେ ଅପ୍ରବଣ ମୁଦ୍ରାକୁ 20 ଥର ଟସ୍ କରାଗଲା ଫଳାଫଳ H 12 ଥର ଆସିଲା ତାହେଲେ H ଓ T ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିରୂପଣ କର ଅପ୍ରବଣ ମୁଦ୍ରା ତାର ଅର୍ଥ ଦୁଇ ପଟେ ସମାନ ଥିବା ମୁଦ୍ରା ହେଡ୍ ଆଉ ଟେଲ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଉଠି ସମାନ ଥିବ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଅପ୍ରବଣ ମୁଦ୍ରା ତେଣୁକରି ଅପ୍ରବଣ ଏହି ପଦରେ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବାର ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଆମର 20 ଥର ଟସ୍ କରାଗଲା ଫଳାଫଳ ମାନେ କଣ ଯାହା ଆସିବ ଆମେ ମୁଦ୍ରାକୁ ଟସ୍ କଲେ ହେଡ୍ ଆସିବ କିମ୍ବା ଟେଲ୍ ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ଫଳାଫଳ ହେଡ୍ H ମାନେ ଆମେ ହେଡ୍ କୁ ବୁଝିବା T ମାନେ ଆମେ ଟେଲ୍ କୁ ବୁଝିବା ଫଳାଫଳ H 12 ଥର ଆସିଲା ତାର ହେଡ୍ 12 ଥର ଆସିଲା ତାହେଲେ H ଓ T ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଆମର ସୂତ୍ର କଣ ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସୂତ୍ର କଣ ଘଟଣାର ବାରମ୍ବାରତା ବାଇ ମୋଟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଘଟଣାଟି କଣ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆମେ H ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଆଣିବା ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା PH କେତେ ଆସିବ ଆମର ଘଟଣାର ବାରମ୍ବାରତା H କେତେ ଥର ଆସିଛି 12 ଥର ଆସିଛି ତେଣୁକରି 12 ବାଇ ମୋଟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ ପରୀକ୍ଷଣ କେତେ ଥର ହେଇଛି 20 ଥର ହେଇଛି 12 ବାଇ 20 ବା ଆକୁ ଆମେ ଯଦି ସରଳ କରିଦବା ଆସିବ କେତେ 3 ବାଇ 5 ଠିକ ଅଛି ସେମିତି T ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ T କେତେ ଆସିବ PT T ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ ଯଦି 20 ଥରରୁ 12 ଥର H ଆସିଛି T କେତେ ଥର ଆସିଥିବ
20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 थर टी आसी तेणु करी घटनार बारंबारता माने टी आसीबार बारंबारता केते ना 8 मोट परीक्षण से 20 थर ही पकाई बाय 20 माने केते आसीबो 2/5 ठीक अछि एई भली आपको जे कोनसी गुटे एग्जांपल देले आमे आराम रे कोन आनी परिबा तार संभाव्यता आनी परिबा ठीक अछि देखो बेले बेले से पचारिथिबो एठी 20 थर टॉस करा गला 12 थर हेड आसिला बोली कहिला से बेले बेले पचारिथिबो गोटिए मुद्रा को टॉस कले एच आसीबार संभाव्यता केते ठीक अछि से कोन पचारिबो गोटे मुद्रा को टॉस कले एच आसीबार संभाव्यता केते एमिति से डायरेक्ट पचारिथिबो सेही क्षेत्र रे देखो हमरो गोटे मुद्रा को जतो टॉस करिबा कोन कोन आसीबो देखो हेले तो हेड आसीबो न हेले टेल आसीबो कोन आसीबो हेड आसीबो न हेले टेल आसीबो आमे जदी एच रो प्रोबेबल जानिबा बा पीएच आनिबा केते आसीबो एच केतेटा अछि गोटे अछि मोट फलाफल केतेटा अछि दुईटा अछि मोट फलाफल अर्थात आमे गोटे घटना घटिले कोन कोन आसीबार संभाव्यता ताकू कहबा आमे मोट फलाफल ठीक अछि मन रखिबा क्वेश्चन भी आसीबारे गोटे मुद्रा को टॉस कले मोट फलाफल गुडी को लेखो कोन आसीबो एच आउ 10 ठीक अछि हेले आमे कोन करबा केतुटी एच अछि ना गोटे एच अछि मोट फलाफल केते 2 तेण करी हमरो एच रो संभाव्यता केते हेड आसीबार संभाव्यता 1/2 सेमति टेल आसीबार संभाव्यता बा पीटी मध्ये आसीबो देखो टेल केतरा अछि गोटे अछि केते हमरो मोट फलाफल केते ना 2 बा 1/2 तेण करी मने रखिबा गोटे मुद्रा को टॉस कले हेड आसीबार संभावना 1/2 टेल आसीबार संभाव्यता मध्ये 1/2 बेले बेले से दुईटी मुद्रा को टॉस कले पचारिथिबो दुईटी मुद्रा को टॉस कले हमर मोट फलाफल गुडी को कोन आसीबो देखो दुईटी मुद्रा को टॉस कले हेले तो दुईटी जाको एच आसीबो किंबा दुईटी जाको टी आसीबो किंबा गोटी एच प्रथमटी एच द्वितीयटी टी आसीबो किंबा प्रथमटी टी द्वितीयटी एच आसीबो चारोटी फलाफल आसीबो तेणु करी सेठी जदी पचारिबो एच एच आसीबार संभाव्यता अर्थात दुईटी जाको एच आसीबार संभाव्यता केते देखो एच एच केतरा अछि गोटे अछि 1 बाय मोट फलाफल केते अछि 4 अछि तेणु करी 1/4 एमिति भी क्वेश्चन आसीबो तेणु करी मने रखिबा मोट फलाफल माने कोन कहबा आमे गोटे घटना घटिले कोन कोन आसीबार संभाव्यता अछि ताकू कहबा मोट फलाफल हमकु जदी कहबो गोटे मुद्रा को टॉस कले केतोटी फलाफल मोट फलाफल गुडी को कोन कोन ना एच आउ टी होछि फलाफल गुडी को दुईटी मुद्रा को टॉस कले फलाफल गुडी को कोन कोन एच एच टी 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 एच आउ एच टी ठीक अछि एटा हला हमर मुद्रा कथा सेमिति हम जदी लूडो गोटी कथा भी पचारिबा देखो लूडो गोटी गोटे एग्जांपल नेबा देखो एटी गोटे एग्जांपल गोटे लूडो गोटी को 20 थर गडा गला फलाफल 1 थरे 2 2 थर 3 5 थर 4 3 थर 5 4 थर 6 5 थर आसिला 3 आसीबार संभाव्यता केते देखो प्रथमे आमे जदी लूडो गोटी को गडैबा फलाफल गुडी को कोन आसीबो देखो फलाफल गुडी को कोन आसीबो लूडो गोटी को गडैले फलाफल गुडी को 1 आसीबो किबा 2 आसीबो किबा 3 आसीबो किबा 4 आसीबो किबा 5 आसीबो किबा 6 आसीबो ठीक अछि से पचारछि 3 आसीबार संभाव्यता केते 3 आसीबार संभाव्यता बा p3 केते आसीबो सूत्र कोन हम जानिछु ना घटनार बारंबारता बाय मोट परीक्षण संख्या घटनार बारंबारता माने 3 केते थर आसीछि देखो 3 आछि केतो 5 थर आसीछि तेणु करी आमे लिखिबा 5 घटनार बारंबारता 5 मोट परीक्षण संख्या केते 20 थर 5/20 बा 1/4 होछि 3 रो संभाव्यता सेमिति आमे 6 रो संभाव्यता 5 रो संभाव्यता 4 रो संभाव्यता जहार भी संभाव्यता आमे आनि पारि ठीक अछि एठी जदी पचारि हमकु ना घटना 7 रु कम आसीबार घटना 7 रु कम आसीबार घटना रो संभाव्यता केते बा p लेस देन 7 केते आसीबो तार तो 7 रु कम कोन कोन आसीछि देखो 7 रु कम कोन कोन आसीछि 1 7 रु कम 2 7 रु कम 3 7 रु कम 4 7 रु कम 5 7 रु कम 6 7 रु कम तेणु ए समस्त तार तो 7 रु कम समस्त घटना जेहेतु 7 रु कम एई क्षेत्र रे आमे उत्तर को पाइबा केते 1 ठीक अछि समस्त संभाव्यतार जोगफल केते पाइबा आमे
एक जदि आम एक संभाव्यता आनिबा 2 संभाव्यता आनिबा 3 संभाव्यता 4 संभाव्यता 5 संभाव्यता समस्त संभाव्यता आनिबा और जोग करबा सेठी हमर एक आसीबो सेम जेमिति हम मुद्रा रे पीटी आउ पीएच जोग करबा बोले सब बेले एक पाइबा मुद्रा हेले तो टी आसीबो नले एच आसीबो तेणु करी ए तीटा संभावनार जोगफल सब बेले एक आसीबो एटा हम मन रखिबा सेमिति एठी जदि हम करबा P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6 एटा सब बेले एक आसीबो ठीक अछि 7 रु कम निश्चित घटिबो बा निश्चित घटिबा घटनार संभाव्यता सब बेले एक ठीक अछि एतिक थिला हमरो बेसिक कांसेप्ट हमरो अनुसरणी 8 रो ए पई हमर टोटल ए चैप्टर ता गोटे सूत्र ऊपर आधारित गोटे हैला घटनार संभाव्यता इज कोन घटनार बारंबारता बाय मोट परीक्षण संख्या ठीक अछि एई तीनटा जिंस आमे जानिबा घटना कोन जानिबा तार बारंबारता कोन घटनार बारंबारता कोन जानिबा आ मोट परीक्षण संख्या कोन जानिबा ताहले एई सूत्र को मन रखिले टोटल हमरो ए अनुसरणटा आराम रही जेबो बहुत सहज चैप्टर आशा करछु बुझी पाथिबे धन्यवाद।